سلام دحان دوعيلكم زخبركم تملكتنا على سنبت قطر ساعة 6 فرعان زحرنا يوم زيناتات حزنا قريبنا لنا مس زيناتات الساعات هافتو قورو بمداي ملكت قوانقوا دما ألم صاي حاقوس مس ملا سوميا ستوديو تلفزيون تكرا حابيناكم كنصنحنا نمكتتالكم دما باغان عدم نملا تمختلتي امنه كريستنا دما انقعن بعلى خوسانا بسلام ابصحكم ابصحنا بمبال نافت فلاماي زينا كسجر كتابت بچعسون المسن مكل خال زخل كتابت اب حفشه هوسبيتال مقله كم تجمره بيرو طعنا تግራይ فليتوم اب اديس ابا زوهاب زنبره كتابت بچعسون المسن اب حفشه هوسبيتال مقله مجمارو كاب زيتدلي وصان منغلت عن كم زدحنم كختبو زرخبنا يم وغنات يغلصو قبر እግዚአብሔር ገዳሙ ተወሳኺ ዘሎ بمتحبار ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ቢሮ ጥዕና ትግራይን ሓፈሻ ሆስፒታል መቐለን ብሰንኪ ኩናት ተቋሪጹ ጸንሐ ክታበት ብጫዓሶን አልምስን አበ ሓፈሻ ሆስፒታል መቐለ ተጀሚሮም ክታበት ብጫዓሶን አልምስን እናተኸተው ዝረኸብናዮም ተጓዓዝቲ ሓጂ ከም ዝበልዎም ቅድሚ ሕዚ እቲ ክታበት ኣብ አዲስ አበባ ይወሃብ ብምንባሩም ንዘይተደለየ ወፃእን ምንግልታዕን ይሳጭሕ ምንባሮም ብምሕባር ሕዚ ግና ኣብ ሓፈሻ ሆስፒታል መቐለ ምጅማሩ ካብዚ ከም ዘድሕኖም ገሊፆም ብጣዕሚ ተቀድም ሕጂ ዝነበራይ ካብዚ ከድካ አዲስ አበባ ላዕሊ ታሕቲ እንዳበልካ ነርካ ሕጂ ግን ኣብዚ መጽኦም ክታቦም ብጣዕሚ ደስ ይልና ተሰብውን ቆርብትለይ ታፍት ወጭ ዝገብሮ ነበረ ላዕሊ ታሕቲ ዝብሎ ነበረ ብጣዕሚ ነምስግን ኣብዚ ኮይንልና ንሓውን ተሓጉስና ኢና ንቐጻላይ እውን ብኸምዚ ክቕጽለልና ደስ ይብለና ክትከተብ ክትከይድ ታክሲ ክስእን ሓደ ነገር ክንደ ሽግር ነይርዎ ሕጂ ግን አልሐምዱሊላህ ኣብ ገዛና ኣብ ቀረባና ገርኩምልና ብጣዕሚ ደስ ይልና ያንየልና ሽክራን حلافي بيرو ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ሃይለን ሜዲካል ዳይሬክተር ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ዶክተር ጌታቸው ኪሮስን በወገኖም መብዛሕትኡ ሃገራት ዝሓትኦ መረጋገፂ ወረቀት ክታበት ብጫዓሶን አልምስን ከም ዝተጀመረን ሕብረተሰብ ድማ ተጠቃማይ ክኸውንን ተላብዮም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ መቐለ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ክልተ ዓይነት ክታበት መብዛሕትአን ዓድታት ዝሓትኦ ካሊእ ተወሳኺ ክህሉ ይኽእል ግን ውሕድ ዝበለይ መብዛሕትአን ዓድታት ዝሓትኦ ግን ናይ ቢጫዓሶ ወይም በእንግሊዝኛ የሎ ፊቨር ዝበሃል ክታበት ከምኡ ናይ አልምሲ ወይም ፖሊዮ ዝበሃል ክታበት ተኸቲቦም ንኽመጹ ንዕውን መረጋገፂ ዝኾነ ወረቐት ወይም ካርዲ ሒዞም ንኽኸዱ እተን ዓድታት የገድዳይ ስለዚ ነዚ ግልጋሎት እዚ ሎማዓንቲ ዕላው ብዝኾነ መንገዲ ንጅምሮ ኣለና ማለት እዩ መቐለ ሆስፒታል ከም ክልል ከም ፓይለት ስራሕ እዚ ክጅምር ከሎ ዓብዪ ሓጎስ ይስምዓና ስለዚ ካሎም አንተ ዘሚሩ ሰርቪስ ዝተጀመረ ምዃኑ ከነበሰር እንደሊ ተጀሚር ዘሎ ክታበት ተጠናኺሩ ንክቕጽል አላይ ዝበሃል ድጋፍ ከም ዝግበር ዝገለጹ ድማ ኣብ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ በዓል ሞያ ቁጽጽር ጥዕና ሕብረተሰብ አይተፍጹም ሓጎስ እዮም ተቋርጦ የነበረውን ሰርቪስ ለማስጀመር በመቻላችን ትልቅ ደስታ እየተሰማን የመቀሌ ሆስፒታልም ተቋሪጹ ዝነበረ አገልግሎት ተከታበት መጅማርና አብይ ሓጎስ ተሰሚዕና ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ድማ እዚ ተጠናኺሩ ክቕጽል ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ከም ዝገብር ቃልና ኣቱም ኦቲዝም ንምክልኻል ዝተማልአ ግልጋሎት ትምህርቲ መሃብ መጻኢ ዕድሎም ዝሐሸ ምግባር ይከኣል ተባሂሎም እዚ ዝተገለጸ መዓልቲ ዓለም ለኸ ኦቲዝም ኣብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሰውሑ ንጉስ መቐለ ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን እዩ ህይወት ሽበሺ ዝርዝር ኣለዋ باتحابرنت محبر متحجاز عقبت نوسنت عبيت أمره عالم لخ معلتي وسنت أمره أبو ملق قدماي برك بيت تمرت سوح نجوز تخبرهم ممهرت بيت تمرتي زرعي قبر مريم ولادهم خنا خالوت وسنت أمره زلهم حسانات مساء عدلهم زحشان مقبار علمهم نبت سرح خمزاته يردهم نفتم وسن عبيت أمره ودين هلي أوزي كمهرت هلخو نمهره نناتو تالنت نناتو خيلت نخمس اللي مسوي له خات ولا إلى نشتن أتحساس برخيبي لي أنا أتي يزلخو كم حبرته سوت قصدت له جن أو جزء زلوا قربيته يفتو كل زلكن أو جزء يزول بتمساسالي ويزور للتبرهن جدي ولا دا أبك فلك تما عيدر زركبوا الكبيت مرتي بروه مساي مهار ولا كأنت نبرم والسنة أمر زلوا بمخانو ولا دا كبيت مرتي كتوت أو كم استجددت تجلد كفت بيت مرتي زوت أخلي مخنيات بجلت النتيو مخنياتهم تم قل عيقللوه كم تقولوا لسازم الكتوة كفت بيت مرتي نخوت أتجدد أيه اتمام هرون ناي أوت يجذب الورقته بنترأس ممهر مات مخنياتهم قل عرب بشال الناس اللي زلوا يقع الناس زلوا ولد سلا زت أقاموا تقول كاب تري حس كفرق عمت كالي بيت مرتد اللي بلنا بتعمي تشنق مالتي أنا قلت النتلو بتعمي متسياف الله
ቤት ትምህርቲ ሰውሕ ንጉስ ንውላዶም ዝሓሸ ኣመላኻኽታን ክህልዎም ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ዝገለጹ እቶም ወለዲ ኮይኑ ግና ብዘለዎም ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸገም ወለዲ ደቆም ካብ መኣዲ ትምህርቲ ከም ዘርሕቕዎም ይሕብሩ። ቤት ትምህርቲ ጽቡቕ እዩ ደቅና ናብ ዝሓሸ እንታይ ይበሃል መጽኦም እዮም ኣፎም ናይ ምኽፋት ናይ ምጽዋት ናብ ሰብ ናይ ምሕዋስ ናብ ሰብ ተሓዊሶም ናብ ሰብ ተጸሚሮም ናይ ምልምማድ ናብ ሰብ ምጽኦም እዮም ብዙሓት ትራንስፖርት ስኢኖም ኩኺሓን ክላጭ ካሊ ኮይኖም ዝምለሱ ነው ዝኽፈል ስኢኑ ንሓብሓቢት መንግስቲ ስለ ዘይሕግዘን ሓብሓቢ ባዕልኻ ስለ ትኸፍል ዝኽፈል ስኢኑ 300-400 ቅርሺ ስኢኑ ዘውፅኦ ውላድ እንዮ እቲ ቤት ትምህርቲ ጸገም ውስንነት ኣእምሮ ዘለዎም ወገናት ኣብ ከይዲ ዕቤቶም ዝሓሸ ጥዕናን ኣመላኻኽታን ንክህልዎም ዓሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ርእሰ መምህርቲ ቤት ትምህርቲ መዝገበ ተካም ክሳብ ሕዚ ዝረኸብዎ ሓገዝ ግን ከም ዘየለ የረድኡ። ቀንዲ ዘድልዮም ነገራት እዩ ናሞያ ናሽመና ናይ ውድወርክ ስራሕቲ ናይ ዕንፀይቲ ሞያ ሒዞም ከወፁ እዩ ቱ ናወደፊት ታርጌትና ኣብ ትልምና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ግን መን እዩ ዝሕግዞም ዘሎ ክሻብ ሕዚ ምንም ዝሕግዘና ኣካል የለን ማለት እዩ። ቤት ትምህርቲ ሰውሕ ንጉስ ናብ ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ብምቕያር ጸገም ውስንነት ኣእምሮ ዘለዎም ህጻናት ብዘላቕነት ምፍታሕ ይግባእ ዝበሉ እቶም ርእሰ መምህር ነዚ ንምትግባር ኩሉ ሓጋዛይ ክኸውን ጸዊዖም ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡ ኣይኽኣሉ ማለት እዩ። ኣዳሪ ዘይምዃኑ ክማልኡ ዝግብኦም ነገራ ከም ቢሮ ትምህርቲ እውን ካብ መንግስታዊ ዘይመንግስታዊ ኣካላት እውን እዚ ኣዳሪ ቤት ትምህርቲ ክኾነልና እንደልለና ማለት እዩ። ውስንነት ኣእምሮ ዘለዎም ወገናት ጸገሞም ንምፍታሕ ኣብ ምዕባይ ግንዛበ ትኹረት ሂብካ ምስራሕ ይግባእ ዝበሉ ድማ ኣተሓባርቲ ማሕበር ኣይተግርማይ ሽኑን እዮም። ዓለም ለኸ መዓልቲ ውስንነት ኣእምሮ ግንዛበን ቅቡልነትን ንምሕያል በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ከም ዝኽበር ዝፍለጥ እዩ። ብዝረኸብኦ መበገስ ሓገዝ ሴፍቲኔት ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንግዲ ተዋፊረን ናብረአን የመሓይሻ ከም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ከተማ ኣኽሱም ገሊፀን ንጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ዝስዕብ ቀርቦ እዩ። ኣብ ከተማ ኣኽሱም ነባሪት ጣብያ ንግስተ ሳባ ወይዘሮ ኣባዲ ተስመላሽ ብፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ብዝተገበረለን ደገፍ ኣብ ምርባሕ ደርሁ ተዋፊረን ካብ ድኽነት ንምውፃእ ይፅዕራ ከም ዘለዋ ይዛረባ። ናይ ሴፍቲኔት ኣቢለ ዕቋር እንዳዓቆርኩ ንንእሽተን ያው ብ50 ጫዊት ጀሚረ ልቕሒ እውን እንዳኸፈልኩ ንቅድሚት ብወርሒ ልቕሒ ከፍል ካብኡ ሕዚ ግን ያው ናብ 300 ደርሆ ዕብየ ኣለኹ። ካብ ሽይጣት ደርሁ ብዝረኽበኦ ትርፊ ዕቋር እናዓቆራ ላሕሚ ከም ዝዓደጋ ዝገልጻ ወይዘሮ ኣባዲት ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብረአን ምምሕያሽ ዋላ እኳ የርኢ እንተሃለወ መስርሕን መሸጥን ቦታ ዘይምርካበን ንስርሐን ዕንቅፋት ኮይኑ እውን ከም ዘሎ ይገልጻ። ናይ መስርሒ ቦታ ጸገም ኣለና እምበር ያው ትዕድል እዚ ብምርካበይስ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ደስ ኢሉኒ። ያው ካብ መጀመርያ ቃ ምንም ኣይነበረን ንባዕለይ ዝብላዕ ጽጎመሉ ደቀይ ዝጨናነቐሉን ቢሮን ደፍተር ነይሩን እዩ። እዚ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ደሓን እየ። ኣብታ ከተማ ነዋሪት ጣብያ ክንደያ ወይዘሮ ናጽነት ገብረ ስላሴ ቦገነን ብሰንኪ ወረርቲ ዝነበረን ሃፍትን ጥሪትን ተዘሪፈን ንዝኸፈአ ጸገም ተሳጢሕን ከም ዝነበራን ሕዚ ግና ብዝረኸብኦ 53,000 ብር ደገፍ ኣብ ስራሕቲ ሸቐጥ ተዋፊረን ደቀን የምህራ ከም ዘለዋ ይዛረባ። ዘለና ኩሉ ንብረት እየ ተሰሪቐ ብሙሉእ ማለት እዩ። ማንም ዝፈልጦ እዩ ክንደያ ጣብያ ደገፍ ወረቐት ማሕበራዊ ጉዳይ እውን ኣለኒ ኩሉ ተሰሪቐ ናብ ሕማቕ ደረጃ ወዲቐ ነይራ ግን ድልትን ተገዳስነት እንተሃልዩ ምንም ተንበርኪካ ይንበርከኸን ዓስና ክንክልን ደቅና ኸነዕብን ኣቢልና ኣሎ ሳላ ሴፍቲኔት ማለት እዩ። ኣተሓባሪት ፕሮግራም ሴፍቲኔት ከተማ ኣኽሱም ወይዘሮ ለተ ሚካኤል ኪዳን ማርያም ኣብታ ከተማ ብሓገዝ ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣገልግሎት ምርባሕ ደርሁ ጤለበጊዕ ውፅኢት ባልትናን ስራሕቲ ሸቐጥን ተዋፊረን ናብረአን ንምልዋጥ ይንቀሳቐሳ ከም ዘለዋ ይሕብራ። ናይ ከተማ ሕርሻ ድልየትን ስራሕ ልምዲ ዘለዎ ሰብ ከተማ ሕርሻ ኣቱ ናይ ንግዲ ስራሕ ልምዲ ዘለዎ ከዓ ኣብ ንግዲ ኣቱ ዘንበ ብዘርፎ ብድልየት ስለዝኾነ ገንዘብ ሓገዝ ዘልዮ ሰብ ኣሎ። ጥራሕ መስርሕ መሸጥን ኣይኮነን መስርሕ መሸጥን እንዳሃለወ ኮይኑ ገንዘብ ሓገዝ ዘልዮ ኣሎ። መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላትን ፈተውቲ ዓድን ክሳብ ደገ ክነሰራጭዎ ፕሮግራም ሒዝና ኣለና ማለት እዩ። ጽንዓት ጸገም ዝፈትሕ ፕሮጀክት ኣዳልና ኣለና እና ብቕቢልና ከዓ ገንዘብ ሓገዝ ክንገብረለና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ ኣኽሱም ብቐጥታ ዝሕገዙን ኣብ ከባቢያዊ ልምዓት ዝተዋፈሩን ልዕሊ 11,000 ተጠቀምቲ ሴፍቲኔት ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ዜናታት ሰንበት ኣብ ምክታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ቴሌቪዥን ትግራይ መሪፅኩም ትከታተሉ ስለ ዘለኹም ክብረት ያብና ብምባል ናብቲ ዝቕፅል ዛዕባ ድማ ከስግረኩም። ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይ ሓንሰ ብልዕሊ 30 ሚልዮን ብር ወፃኢ
ብዩኤን ኦፕስ ጽገና ተገይሩሉ ስሩዕ መምሃር ምስትምሃር ከም ዝጀመረ ተገሊጹ እቲ ቤት ትምህርቲ ምጽጋኑ ኣብ ከይዲ መምሃር ምስትምሃር የጋጥምዎን ዝነበረ ጸገም ዘቃልም ምዃኑ ድማ ማሕበረሰብ እታ ቤት ትምህርቲ ተዛሪቦም መለሰ አባዲ ንዘዋደዶ ጸብጻብ ሸዊት ኪዱ ከም ሳብ ቀርቦ بجنسايداوي ኩናት ዝዓነወት ኣብ ወረዳ ስገደ ከተማ ማይ ሓንሰ ትርከብ ሙሉእ ቀዳማ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጸንሐ ጸገም ዘቃሉ ውሽጣዊ ናውቲ ዝተማልአሎም ክልተ ብሎካት ብዩኤንኦፒኤስ ተሃኒጾም ተመሪቖም ወለድን ተምሃሮን እታ ቤት ትምህርቲ ከም ዝበልዎ ኣብ ዳስ ተምሃሮ እንትመሃሩ ብዙሓት ጸገማት የጓንፎም ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ሕዝግና ጸገሞም ከም ዘቃልሎም ይዛረቡም ቤት ትምህርትና አይዲፒ ሒዞም ወጻኒሖም ሕጂ ድማ ኣብ ዳስ ንመሃር ጸኒሕና ናውዚ ህንጻዚ نخنمار سريحهم لنا لهم بزكاة عمون كمسكنهم دلي. تمهارنا وزحتيهم أقول أيكون أنت ممهر كفلتات نتي وصا ورد زي علينا زي بيت مرتزي ناوزي ممسحو يون أبيسون نخالط حجز جورنا زي العالم مسكنا علنا. كم زي نارات كوينا زي نارات يجد معمول ن فاتة زي تسرحل كنت عيد تسرح وديها بنت حنقولنا عمرنا حدث قرنا زي ناي بنك علمنا كلاساتهم كلوس خلنا يزيد حواسلني أما حداري وردا سجدة أي تزرعي هايلة تسرح سرح صلاتي تجراين دحريت مملاز تليمون ولا كوا تكالات تعنو داقم بمسجانن بمسرحن نابتي نور مملاز كم زكاء المراي يازخون سراح تفصي مع الله يولم تجراي ناي مهايم مزيان نغنز كل عينات بدلات أبصحمنا يوم نجرجن كل غيرنا زي كأن نجر سلزين له قوم زلز محركة هلسا أمرنا سرع برنامج كاداس بوتنا ناوتهم زلنا درجة زحلوا هلسا نحن مهرون عدل بمركبنا بشم حزب من حدارن قوم خاف لا يتتقم تزغنا تمهرون نبراين حزب حنسة وقعدة سولكم وقعدة سولنا نقول فتو أتحاري NOPS توم دا أرون أب كيد هنسن سجبر دقف بمسجان إذا حشة تركا ولدو نخلو تمرتي وسان يكمل زخونة يجلسهم حلافي في صحفات داقم حوية هنسة تجراي إنجنير تيودروس جبر زاوير بقديوم أب تجراي استفسمه كل مداوي عنوة المفتاح سعرين ناتا جبر كم زلا يبرهم استفلاليو أب تجراي كنت خلصوا مدارك تأكلات بينا درجة بدرجة تنهزبنا نابزنا ورو نور نابران خميلس أبتمرتي أبتعنا ماي أبكارو تبعز بس حلك الاستيو محاولة النوابرون المغير سرحتي كان بيسفد داق منسة حويتن تقراي بس كلهم سيكتر بيروتات بحبار موغان سرحتي جميريو نهنسة تبيت تمرتن ناوتي تمرتن لعلي 30 مليون بروز آي كم تقبره عبد أوان تحبيرهم تلفزيون TBS ايجنسي نقدن سدن تقراي ايفلت اكانيلو ندادي سلز خلقلني اب علتاو سرحت ميديا تسقيم لخو كبل مرارتو قليصوم تلفزيون TBS نزقربو مرارت صعيبو نتلفزيون تقراي صحف قبر ملسزا ايجنسي نقدن سدن تقراي بوغنو ندادي تحتيتنا TBS تلفزيون زبال اي نفلت انزبل ملسي اي هابكون كاب حق يزرح حق يكبل ملاش يبلو أبز قدايا ملكيتو مسارحتنا هافتوم قبر يوحنس نزوادو تصاب تخطاتين احنا ملس تلفزيون TBS ايجنسي نقدن سددن تقراي ايفلت كانيلو ندادي سلز خلخلني اب حدقا وديق كبل مجلص موصو يذكر TBS ببعل سلطان برودكاستنج إثيوبيا فقاد وفهنا وتوهيبو بحق نقدي اتعدد ما ناي سراح فقاد حيزو زنقساس زلو ناي صاول كميديان تخون ايجنسي نقدن سددن تقراي TBS نداد خيرك بمقبارو سعيبو تتكالب حدقا كودق كم زغبرو تغاليصو ابز قدايا ملكيتو نتلفزيون تقراي بصحف مبرزهابه ايجنسي نقدن سددن تقراي ابتي استفتر قداي كما أكل أبزمر مرلوان نتزول قرب ندادي حزبون منغستاون غلغالوتات زلوم صعق سراحن حسوسنتن بزح حيل سبن اب قمت اتخاذ وصن ميداتات ون نزي تتقمت زغبر مخانون افليتم TBS نا بميزانو الصحته زي حقاو زينا كاب مسرح مسنقدن سددن تقاربخا مردا كقدم يقبا نيرو زبله ايجنسي بعلو TBS ون كما تكال نسرحتو اب قمت زاتو متن ندادي يركب كم صنحن كم زلو نارديوم انتخونه مغابيت 27 2017 عام تمرت كما اغاطامي اب كتوا مقلن نزلوا بنزين تتقمت مخاين اب حدا معدل ندادي تفقدو كم زنبرن تكال تلفزيون TBS ون ابو كتقمو كم زخلو كاب مقلو صاين زغبرو منقساسغنا كما ايجنسي بمرددا كنفتو حزب الملاش توهيبو ميلو
ኩላትና ሚድያታት ብማዕረግ ክንወሃበልና ዝብል ሕቶ ከም ዘለዓሉን እቲ ዝተፈጠረ ሓደ ዘይምርዳእ እውን ካብዚ ዝብገስ ከም ዝኾነን ንምርዳእ ክኢልና ኢና ክብል እውን ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ኣፍሊጡ ኣብቲ ዘጋጠመ ውጤት ኣመልኪቶም ንቴሌቪዥን ትግራይ መብርሂ ዝሃቡ ሓላፊ ቦርድ ቴሌቪዥን TBS ኣይተጥልሆን ታፈረ እቲ ኤጀንሲ ዝሃቦ ምላሽ መቐፀልታ TBS ኣይንፈልጥን ዝብል ኢሎም ወረቐት ጽሒፍና ናብ ንግድን ፈሰስን ተፈቒዱልና 2,000 ቀዲሕና ኢና ተባሂቡና እዩ 2,000 ማለት 30 ሊትሮ 60 ሊትሮ ይተዋል ናስካዚ ዘላትና ሓንቲ ንእሽቲ መኪናን ሓንቲ ጀነሬተር ነዚእና እንደሊ ነርና ነዚእና ሓይትና ነርና ንመበል ሳልሳይ ግዜ ምስከድና ቃል በቃል ኢልካ ዘለኹ TBS ቴሌቪዥን ዝበሃል ኣይንፈልጥን ቴሌቪዥን ንፈልጥ ትግራይ ቲቪን DW ሰክልተ ነገር ተረካ ሓደ ቃል በቃል ኣይንፈልጠኩምን የሚል ክልተ ሕዚ ዝገብርዎ ዘለው ንቲክባህ ንትግራይ ቲቪ ምጽሕፎ ዘለው ንTBS ኣይንፈልጥን ማለት ፕራክቲካሊ እዚ ዘርእየኒ ዘሎ ሳልሳይ ኣብ መዕደሊ ነዳዲ ኸይድና ከይንመልእ ንቴሌቪዥን ዝምጥን ስለዘይኸውን ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ TBS ኣይንፈልጥን ዝብል መልሲ ሂቡና ዝብል መሰረት ዘይብሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ከም ዝኾነ ተገንዚቡ TBS ከም ትካል ንዝፈጸሞ ዘይሚዛናዊ ጸለመ መስተኻኸሊ ክገብረሉ ይግባእ ክብል ሓቲቱ ኣይተጥላሁን ታፈረ ድማ ትካሎም ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ ምርመራዊ ጸብጻብ ከም ዝሰራሓሉ ኣረዲኦም ቅድሚ ሕዚ እውን ክልተ ዜና ሰሪሕና ኢና ባጃጅ ብዝምልከት ኣብዚ መፅኦም ሓውስ ሰልፊ ገይሮም ነዳዲ ሲኢና ኢሎም እንታይ ከም ዝኾነ ከመይ ይስራሕ ከም ዘለና ሰሪሕና ንፈልጥ ኢና ቅድሚኡ ኣብ ታክሲ ሰሪሕና ኣለና ተደጋጋሚ ኣዋና ምስ በፅሐ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣዋና ቅድሚ ምፅሑ እውን ልክዕ ዘይምዃኑ ሰሪሕና ኢና ስለዚ ብዝጠንከረ መንገዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ሰሪሕና ንህዝቢ ክነፍልጥ ተዘይኮይና ንድሕረት ንምለስ ነገር የለን ካብ ወፃኢ ናብ ዝሓረናዮ ዜና እንትንሰግር ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ስርዓት ጉምሩክ ኣሜሪካ ንግዚኡ ንመስርሕ ጽዕነት ካብ ዝኾነ ይኹን ሓዱሽ ቀረጽ ምምሕዳር ትራምፕ ነፃ ዝኾነ ቴክኒካዊ ጉዳይ ፈቲሑ ንልዕሊ 10 ሰዓታት ዝወሰደ ጸገም ደውታ ካብ ቻይና ንዝመጹ ጽዕነት ጽልዋ ዝሕደረ ኮይኑ ኣብ ዝሕዚ እዋን ን9 መዓልትታት ናይ ታሪፍ ዕረፍቲ ከም ዝተዋሃቦም ሃገራት ቻይና ሓንቲ ምዃና ድማ ተገሊጹ ኣምጻእን ሰደድን ዝእወጀሉ ስርዓት ኣውቶማቲክ ንግዳዊ ሃዋህው ኣብ ትራንዚት ንዝግበር ጽዕነት ዝኽፈል ቀረጽ ናብቲ ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብ9 ሚያዝያ ብኣቆጻጽር ኣውሮፓ ኣብ ሕድሕዳዊ ቀረጽ ደው ዝበለሉ ደረጃታት ከም ዘየዘመኖን በመሰረት ጉምሩኽን ምክልኻል ዶባትን ኣሜሪካ ኣመላኺቱ ሚኒስተር ንግዲ ቻይና ዋንግ ዌንታዋ ኣሜሪካ ንዘንበረቶ ስጉምቲ ቀረጽ ኮኒኑ እዚ ድማ ንዓለም ለኻዊ ንግዲ ምርግጋ ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ስርዓት ዝዘርግን ኢሉ ዋንግ ነዚ ዝገለጸ ምስ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ንግዲ ዓለም ንጎዚ ኣኮንጃ ኢዌላ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቪድዮ ጻንሒት እዩ ምትግባር ሕድሕዳዊ ታሪፍ ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ብፍላይ ድማ ነተን ዝተሓተ ምዕባለ ዘለዎን ሃገር ብዘይ መጠን ክጎድእን ሰብኣዊ ቅልውላው ከስዕብን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ሕድሕዳዊ ታሪፍ ንቐንዲ መትከላት ውድብ ንግዲ ዓለም ዝጥሕስ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣህጉራዊ ስርዓት ንግዲ ዘዳኽምን መሰረት ናይቲ ብዙሕነታዊ ስርዓት ንግዲ ዝሽርሽርን ኢሉ ከም ግብረ መልሲ ቻይና ሕጋዊ መስላታ ንምሕላውን ዓለማዊ ፍትሓውነትን ፍትሕን ንምክልኻልን ጽኑዕ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ዋንግ ገሊጹ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኣባላት ውድብ ንግዲ ዓለም ዝፍጠር ንግዳዊ ፍልያት ዘይትርፍ እኳ እንተኾነ ብመሰረት ሕግታት ውድብ ንግዲ ዓለም ብዘተን ሕድሕዳዊ ምክብባርን ክፍታሕ ከም ዘለዎ ገሊጹ ዋንግ ቻይና ሕግታት ውድብ ንግዲ ዓለም ንምኽባር ኣብ ጽገናታት ውድብ ንግዲ ዓለም ብንጥፈት ንምስታፍን ፍትሓዊ ግልጽን ኣድለዎ ዘይብሉን ዓለማዊ ስርዓት ንግድን ምሕላውን ዘለዋ ተወፋይነት ደጊሙ ኣረጋጊጹ ክቡራት ተመልከትና ንዕለተ ሰንበት ቀትሪ ሰዓት 6 ፍርኣን ዝሓረናዮም ዜናታት እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን በብዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ